नुआपड़ा उपनिर्वाचन चली एबे प्रचार सरगरम गतकाली बीजेडी सभापति नवीन पट्टनायक आसीथिले आमे आसीचु सुनाबड़ा अभयारण्य भितरे एठी गोटे मंदिर रे बीजेडी रो वरिष्ठ नेता विधायक प्रताप देव अछंती तांको सहित आलोचना करबा कोन माहौल रही सर वर्तमान कोन माहौल देखुचंती कारण आमे तो भुवनेश्वर टीवी रे बहुत कथा देखुचु जानूचु शुणुचु किंतु आपणकर अनुभवटा कोन निश्चित भाव में आप देखुं अभयारण्य भितर जो भाव में दोटी पंचायत ये पहाड़ उपर सुनाबेड़ा अभयारण्य उपर गोटे हूँ आप सोसेन पंचायत आउ गोटे हूँ सुनाबेड़ा पंचायत एवं आप निजे आसी पहाड़ उपर चढ़ी उपरको आसती आप जापारे भौगोलिक स्थिति कौन एवं आप देखिपे भी नवीन पट्टनायक सरकार समय कौन कर प्रचार कर आवश्यकता नहीं निजे देखिपारे कौन ये डेभलपमेंट होती कौन थिला ये अंचल कौन होती अन्य दल लोक मैंने आसुंच लोक मान प्रवर्तुंट मुझे जिते दिन रही गोटे जिन स्पष्ट आगे जानी कि लोक मन भितर निश्चित भाव में नवीन बाबू प्रति श्रद्धा अच्छी क्या दीर्घ दिन हम अंचल अनुन्नत थिला संपूर्ण भाव में आदिवासी अंचल एवं जो भाव में उन्नयनमूलक कार्यक्रम कराई जनसाधारण खुशी अच्छा आमे देखुतलु ये जो पहाड़ उपरे सुनाबेड़ा माँ सुनादेई मंदिर अच्छी एठी सबु दलर नेता कैंडिडेट एमान सब आसुचंदी कौन फोकस एठी कौन आपण भाबुचंदी आदिवासी मानक पई वोट कर देखो सुनादेई मंदिर जोटा अछि सेटा ये अंचलर आराध्य एवं एठी तीन भौणी अछंती सभा उपरे होचंदी सुनादेई तले बोडेन ब्लॉक रे होचंती माँ दर्शनी आउ मझिरे अच्छा माँ इंदिरा दे सालेपड़ा ये तीन भौणी यहाँ हूँ आम जी आदिवासी संप्रदाय भाई भौणी मैंने अच्छा माँ भौणी मैंने अच्छा ये समस्त से आराध्य एवं जेकोसी शुभ कार्य कले माँ सुनादेई आशीर्वाद नहीं कम करती तेणु निश्चित भाव में बीजेडी हो कांग्रेस हो बीजेपी हो बा स्वाधीन हो जी हो जिते भी आसती ये देवी पाखे नतमस्तक हो जाती एवं से नुहे माँ ख्याति एत कि आपड़ एठू केवल नुआपड़ा जिला नुहे कलाहांडी जिला आरंभ कर इवन छत्तीसगढ़ भितर अनेक लोक जो पर्व हुए कुमार पूर्णिमा दिन बड़ पर्व हुए ये से पर्व ये लोकारण्य हो जाए पाखापाखि 50-60 भाया लोक ये आसती दर्शन करने एवं एटा गोटे पीठस्थली आदिवासी मानकर ये अंचल गोटे पीठस्थली गतकाली नवीन बाबू जो कोमना प्रचार कले गोटे नुआ वितर्क सृष्टि करचंती आपण जानिचंती से कहले तांको दल को आ नुआपड़ावासी को जी विश्वासघात करिछि ताकू 11 तारिख रे भोट रे जवाब देबे नुआपड़ावासी आ ताकू नै कि काउंटर अटैक वर्तमान भारतीय जनता पार्टी मंत्री उपमुख्यमंत्री माने करचंती केमती देखुछन देखो काउंटर अटैक बाहुल्य आपण पूर्वतन विधायक दिवंगत नेता स्वर्गत राजू भाई ढोलकिया थे अंचल में कम करते परवर्ती अवस्था नवीन को डाकर विजु जनता दल जॉइन कले जहाँ देखुंत अवदान अच्छे पुओ जो भारतीय जनता पार्टी जा जॉइन कले विजु जनता दल सांगे कथा समस्त कथा हो सारा शेष बिक्री होती न होती मुझे ना किंतु शेष अवस्था से बीजेपी को गले तो निश्चित भाव में विश्वासघाती कह ना कौन कह से दल जा कि मो बापा या करथिले एटा संपूर्ण भाव में डकैती काम नुह चोरी तो कह डकैती काम कह आपण दिवंगत बापा विजु जनता दल सम्मानास्पद नेतृत्व थे मंत्री भी थे अंचल में कम करते आपड़ कहते मो बापा कम कर मत भोट दिखाते आप बापा नवीन पट्टनायक धरी कम करते मोहन माझी को कि नरेंद्र भाई मोदी को धरी कम कर तो ये जहाँ उन्नयनमूलक कार्यक्रम होती नवीन पट्टनायक द्वारा है विजु जनता दल द्वारा है दिवा आलोक नुआपड़ावासी आखिरी जब आप आंगुली गेंजिकी धूली पकड़े आप भावुं लोक एत सचेतन नुहति निश्चिंत भाव सचेतन एवं आम दल सभापति जहाँ उक्ति रखिंट 100 ठीक रखिंट तार आशा करुचु कि निर्वाचन मंडल भोटर भाई मैंने भौणी मैंने
ତାର ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେନି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବ ସେଥିରେ ବି ଯୋଗ ଦେଲେନି, ଏବେ ଆସିକି ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତି? ଆଦୌ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହଁ। ଯୋଉ ସମୟରେ ଦିବଂଗତ ନେତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହେଲା ସେତେବେଳେ ନବୀନ ବାବୁ ନିଜେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ, ବମ୍ବେରୁ ଫେରିଥିଲେ, ବେଡ୍ ରେଷ୍ଟରେ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଇଥିଲା ରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ଭବପର ନଥିଲା କି ସେତେ ବାଟରୁ ଆସିକି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଏହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ କି ତାଙ୍କ ଏକାଦଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ଦଳ ତରଫରୁ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଦେହରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେଟା ଦଳ ତ ପଛେଇନି, ଦଳ ତା ଠିକ କାମ କରୁଛି। ତାଙ୍କର ମାନେ ଦିବଂଗତଙ୍କର ଡେଡ୍ ବଡିକୁ ଆଣିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମ୍ମାନ ସହ ତାକୁ ଶେଷକୃତ୍ୟ କରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏକାଦଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବାଲା କୋଉଠି ଥିଲେ? ମୋ ଦଳର ନେତା ବୋଲିକି ଆମ ଦଳର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ତାର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମ ଦଳ ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏକାଦଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ସେ ଆଜି ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମୀ ନେତୃତ୍ୱ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ। ସେଟା କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭୁଲି ଯାଉଛି। ସେ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସତ୍ୟ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ମୁଦ୍ଦା ହଉଛି ଆଉ ଯୋଉ 5 ଦିନ ରହିଲା ପ୍ରଚାରକୁ। ନା ଏଟା କୌଣସି ମୁଦ୍ଦା ନୁହଁ। ଆମେ ତ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରିଆକ୍ସନ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଜିତିବେ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ, କଂଗ୍ରେସ କହୁଛି କୋଉ ନିର୍ବାଚନ କୋଉ ଦଳ କହିଛି ଆମେ ହାରିବୁ ବୋଲି। ଆପଣ ଖାଲି ଲୋକ ଦେଖିଲେ ତ, ଜନସାଧାରଣ ଆସିଥିଲେ, ଡାକରା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ରାଖିଲେ କୋମନାରେ ଆସିଥିଲେ, ଆପଣ ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ। ସେ ମିଟିଂକୁ ଯାଅ ନା ବୋଲି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବା ସରକାର ଦଳ ତରଫରୁ ଉଦ୍ୟମ ହେଇନି, ହେଇଥିଲା, ଅଟକେଇ ପାଇଲେ କି? କଣ ଏତିକି ସଂକେତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ? ଆପଣ ଦୀର୍ଘଦିନ ସିନିୟର ସାମ୍ବାଦିକ ଜଣେ, ଯେ ମତେ କହିବାକୁ ପଡିବ ମୋ ପାଠରୁ ଆପଣ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେଟା ନ୍ୟୁଜ ହବ ନହେଲେ ନାହିଁ। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଆପଣଙ୍କର 7 ତାରିଖରେ ନବୀନ ବାବୁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବେ ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ହବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଲି ଇଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ଅନେକ କାମ ଜନସାଧାରଣ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଗତ ସରକାରରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଉଟା ଲୋକ ପସନ୍ଦିତ ଥିଲା ତାକୁ ଇଏ ସରକାର ଆସି କାଟି ଦେଇଛି। ବିଏସ୍କେ କାର୍ଡରେ ବହୁତ ଲୋକ ଉପକୃତ ହଉଥିଲେ। ହଁ, ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ କେତେ ସକ୍ସେସଫୁଲ, ବିଏସ୍କେ କେତେ ସକ୍ସେସଫୁଲ। ମହିଳା ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆପଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରିକି ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିଥିଲେ, ଆପଣ କଲେ କଣ? ଯାଇକି ମହିଳାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ଯୋଉଟା ଜନ ଅଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏ ସରକାର 15 ମାସ ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରିଛି, ଚଲେଇ ନାହିଁ କିଛି। ସୁଭଦ୍ରା ନାଁରେ ଆପଣ କହିଲେ ଜିତିକି ଆଇଲେ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ, ଆପଣ 2,500 କରିକି ଦଉଛନ୍ତି। ଲୋକ କଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଲୋକ ସବୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ଆଉ MSP ଟ୍ରମ୍ପ କାର୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜନସାଧାରଣ କଥାରେ କଥା, ଜନସାଧାରଣ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସେଟା ହଉଛି ଫାଇନାଲ। ସରକାରରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କହିବେ ସେ କଥା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ। ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ଦଳଗୋବିନ୍ଦ ନାୟକଙ୍କ ସହ ପ୍ରୀତିକାନ୍ତ ନାୟକ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।